आज मिटींग कसली आसा? पार्टी प्रोग्राम was 11 years of Modi completion of 11 years of governance. ओके. Prime Minister. आणि कॅबिनेट रिशन मोदीचे बर्थडे कार्यक्रम फुडें कितें डिस्कस करपाक जाय तुका कितें आनी इन्फॉर्मेशन आहा तुमी सांगा रिशफलिंगाचे बी कितें उलोवप जालां? काय सांग आमकां हे एजेंडान तशें कांय सांगना 11 years ऑफ कंप्लिशन ऑफ सरकार म्हणून सांगला तो कार्यक्रम कितें ते जाता. टॅक्सीकार तुमकां मेळ पळयला तेंचो तो बोवाळ म्हाका बरो कोण येवंक ना मेळपाक अजुनूय मेळना घोडेक आयज सांजचे टॅक्सीकार नाल्यार सगळ्या आमदारांक मेळटा तुमकां मेळना. ना नॉट येट ओके. मे बी टुमॉरो आय बिलीव फाल्यां मेळपाचो दीस ते म्हाका कॅब एग्रिगेटर ते अपोज करता सो तुमचें कितें म्हणणें ते कॅब एग्रिगेटर तुमचें म्हणणें सी इट इज इनएविटेबल ॲप बेस्ड टॅक्सी इज अ ग्लोबल फिनॉमिनन फक्त गोंयान अशें येता अशें ना इट्स नॉट अ न्यू थिंग आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज गिवन दॅम अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू कम अप विथ देअर ओन ॲप बेस्ड टॅक्सी आय थिंक इट वील डू एवरीबडी अ फेवर आय सपोर्ट ईच अँड एवरी टॅक्सी ड्रायव्हर आमी आमच्या मतदारसंघा भितर टॅक्सी ड्रायव्हर आसा पण कितें आसा लोकांचे वाटेनूय पळोवंक जाय सगळ्या वाटेनी पळोवंक जाय अल्टिमेटली हाव द टॅक्सी ड्रायव्हर्स बेनिफीट वी हॅव टू लूक ॲट द सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो हू इज पेइंग गोइंग टू बी पेइंग द फेअर अल्टिमेटली पीपल आर पेइंग द फेअर सो वी हॅव टू आस्क पीपल वॉट पीपल वॉन्ट खरें म्हटल्यार तुमी आमकां सोडून लोकांक भितर आमी पब्लीक रिप्रेझेंट करता आमकां लोकांक जाय तें आमी करतले रेंट कॅब बंद जावंक जाय म्हणून एक पळय रेंट अ कार बंद जावचें अशें म्हाजें आय डोंट बिलीव इन इट बट इट हॅज टू बी कंट्रोल टू अ सर्टन एक्सटेंट जे कोण गाडयो दिता पळय रेंटाक दे हॅव टू व्हेरीफाय फर्स्ट वेदर दॅट पर्सन इज केपेबल ऑफ ड्रायव्हिंग रायडींग थोडे जाण ते घेता आनी चलोवपाक सुद्दां नाका ते आमच्या फुडल्यान सुद्दां 2-3 जाण पडलेले आसा दॅट हॅज टू बी समथींग दॅट हॅज टू बी मॉनिटर्ड बंद करप आय डोंट थिंक दे शूड स्टॉप इट आय थिंक सद्याक नवीन इश्यू करपा खातीर बंद केलेले आसा बट जर इफ यू स्ट्रीमलायन दॅट एंटायर सिस्टम इट इज अ गुड बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल गोवन्स बट इट हॅज टू बी इन कंट्रोल इट इज समवेअर आय फील इट इज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल ताका लागून एक्सिडेंटूय चड जाता म्हणून. येस अ लॉट ऑफ एक्सिडेंट्स अ लॉट ऑफ रॅश ड्रायव्हिंग थोडे जाण कन्झम्पशन ऑफ अल्कोहॉल करतात आनी गाडयो चलयतात दॅट इज अ डेंजर टू पब्लीक ऑल पब्लीक नॉट ओन्ली गोवन्स बट टुरिस्ट ऑल्सो दे एंडेंजर द टुरिस्ट बिकॉज रातचे चडशे गोंयकाराचे भायर भोंवतात ते पर्संटेज कमी आसता टुरिस्ट चड आसता भायर न्हू सो दे आर टुरिस्ट एंडेंजरींग टुरिस्ट एंड एंडेंजरींग आवर लायवलीहूड गोंयकाराचे लायवलीहूड खंय तरी त्रासान पडटा आनी म्हणजे म्हापशा गार्बेज इशू खूबच वयर आसा ते म्हणटा इवन फाटल्या दिसांनी फ्लड सुद्दां येता बिकॉज ऑफ गार्बेज. No, it was not because of garbage. It was of certain nallas that were clogged. Only one day there was a flood. On the पहिले दिसा पावस पडला पळय, it was a Tuesday if I'm not mistaken. तारीख म्हाका दिसता 23rd काय याद ना 20th I think. एक 20 काय 21 तारखेर व्हडलो पावस आयिल्लो पळय. आख्खे गोंयभर प्रॉब्लम जालोलो आसा. It has not only happened in Mapsa. I think it is a pan Goa issue. Of course, we have had flooding for about 2 वरां खातीर आमकां थंय खोर्ले भागा भितर त्रास जाल्लो आसा and we have rectified that. After that 3 times there is desilting that has taken place of that particular null. We can see a lot of soil erosion this time in Mapsa constituency as well as our neighboring areas. But Department of Water Resource along with municipality has rectified the problem. I have personally gone and made sure all nalas are clear. We can see a lot of no, how केला ना I have gone on Saturday, Sunday and we have removed it. When you share the photos with me, I will. Maybe it has come in this last night. तुम्ही म्हणटा सॉयल इरोजन जाता कितें कॉज कळाक रिजन कित्याक जाता इतलें Because they have removed 32 trips of soil, of loose soil from certain places in सॉयल Kolkata. खंयसून तरी इल्लें आसतलें न्हू त्या चडशे म्हणटा डिफॉरेस्टेशन किंवा झाडां बिडां कापली की सॉयल इरोजन जाता. Soil, now what is the scientific thing? I have not gone into that study. Maybe department can do some research on that. We have instructed Mamladar as well as Deputy Collector to find out what is the cause of so much silt being deposited. Nimane te sagle it all goes into the river. That will increase the bed of the river also. Parat tarikade amka tras sakta. Water will not flow down into the Mapsa river and of course into the Zuari river.